ନମସ୍କାର ପାଠକ ଓ ପାଠିକା ବୃନ୍ଦ ମୁଁ ସୀମା ବୟସ 24 ଘର କେଉଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇପାରେ ତ କାହା ଯୌନାଗରେ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ସତ୍। ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମୋ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ ଓ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସାଲସନା ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ। ମସିହା 2012 ସେତେବେଳେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମାଳତୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହାତରେ ଆଉ 6 ମାସ। ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ଅନେକ ଥିଲା। ଭଲ ତୁତିଆଇନ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଲେ, ଘୋଡା ମାତାଲି ମା ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପଢା କଥା, ଖାଇବା କଥା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି କେତେ, ମଲି କେତେ, ଭଲ ପଢିଲି କେତେ, ନ ପଢିଲି କେତେ, କେହି ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଥରେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ମା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ସହ କଣ କଥା ହେଲା କେଜାଣି ଘରେ ଆସି ମତେ କହିଲା, ତୁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲରେ ରହିବୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସାରମାନେ ରହିବା ପାଇଁ 4-5ଟି ରୁମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାରମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅମ ହେଡ୍ ସାର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ସେ ଗଣିତ ପଢାନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି। ବୟସ 45 ପାଖାପାଖି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଭଲସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମତେ ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିବାକୁ ମାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ବଦଳରେ ମୋ କାମ ଥିଲା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳେ ଜଳଖୁଆ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବା। ଦ୍ୱିପହରରେ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା ରନ୍ଧାଯାଏ ଓ ସାର ସେଠି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମା ମୋତେ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଆଉ ତାପର ଦିନ ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ମୋ ପାଇଁ ସାର ଅଲଗା ରୁମଟିଏ ସଫାସଫି କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେଠି ଖଟଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟେ ବି ଥିଲା। ସାର ମୋ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ସାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତା ସଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ବୟସ 56, ଘର କଟକ। ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି କ୍ଲାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଜାରେ ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ମଜାଳିଆ ଆଉ ନାଳୁଆ ଲୋକ। ସବୁବେଳେ ଟୋକିମାନଙ୍କ ସହ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। କ୍ଲାସରେ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ବୋହେ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋକିମାନେ ପାଠରେ ଭୁଲ କଲେ କାହା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡା ମାରନ୍ତି ତ କାହା ଦୁଧକୁ କହୁଣିରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଠି ପାଖ ରୁମକୁ ଲାଗି ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। କିରାଣୀ ମନୋଜ ସାର ଆଉ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ ବାଇଧର। କିରାଣୀରେ ବୟସ 32 ଆଉ ବାଇଧରରେ 40। ସେମାନେ ବି ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟାରେ ଦେଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଗେହି ପକାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଡବଲ ମିନି କଥା କହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇସାରା କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ପଡେ। ସ୍କୁଲ ଆସି ରହିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଗେହିବାରେ ପ୍ଲାନ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ ସାରଙ୍କ ଡରରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଛାଡା ଯିବା ପାଇଁ ଲାଟିନ୍ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇବାକୁ ବାଥରୁମ ନଥିଲା। ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ବି ହେଡ୍ ସାରଙ୍କୁ ଭରସା କରି ସେଠାରେ ରହିଥିଲି। ତଥାପି ସେ ଲମ୍ପଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ। ସକାଳେ 5:30 ମୋ ଗାଧେଇବା ଟାଇମ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଝରକା ଫଙ୍କରେ ଲୁଚି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ ବୁଢା କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ ମୁହଁରେ ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ବସି ଥାଏ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବାହାନାରେ ମୋତେ କଣେଇ କଣେଇ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ 2 ଜଣ କିନ୍ତୁ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖମୁଖି ମାରନ୍ତି ବୋଧେ, କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢା ଅନେଇ ବସିଥାଏ କେତେବେଳେ ଯଦି ମୋ ଛାତିରୁ ଲୁଗା ଖସିଯାଏ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘରେ ସାବୁନ ମାରିଲା ବେଳେ ପିଆ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖ ଜୋରରେ ଦାନ୍ତକୁ ରଗଡି ଘଷି ପକାଏ। ହେଡ୍ ସାର ଉଠିବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଶେଷରେ ଲାଟିନ୍ ଯାଇ ଓ ଆ କହି ମୁଥି ମାରେ। ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକ ଭାବି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ
कौन हब मो देहर गठन सेतेबेले सेमिति ही थिला। हाइट 5 फुट को डौल डाउल मकमली चेहरा गांडी सामान्य चौड़ा थिला। से समय रे भी दूध बढ़ी 32 साइज हेई जाई थाए। ब्रा पिंधिबाकू पैसा न थाए, तेणु स्कूल ड्रेस तले मार ब्लाउज पिंधि स्कूल पड़े आसे। उपरे एप्रुन पड़ी थाए, तथापि दूध भुंडी मुनिया भली आगको बाहरी पड़ी थाए। दूध एते बड़ हेबार कारण पुओ पिला माने बाहाना करी केतेबेले कहुणी बजेई दियंती तो केतेबेले बाटरे जाऊ जाऊ सामना पटु आसी कांध बजेई देई सरी कही चली जाती। आउ गोटे कारण मध्य पंडित बुढ़ा से भी मौका मिलिले बाड़ेइबा बाहानारे हाथ बजेई दली दिए। एबे आपण माने कुहंतु एमितिरे मो देहरे कौन सिहरण खेलु नथुब। एमिति हेबा द्वारा मो दूध दिनकु दिन बढ़ी चली थाए। स्कूल पिला मने मते पाचिला आम्बेल खटी जीव, जर्सी गाई, दुआली, मिया खलीफा ओ सिकाठू अटिका बड़ एमिति अनेक कथा कही कमेंट मारंती। केही केही कहंती मु धंदा करुछि बोली तो आउ केही कहंती मु कुआडे सार मानक सह सेक्स करुछि। मो सांग मानक मां मने सेमानंकु मो सह मिसिबाकू मना करि देइथिले मध्य किंतु मु काहारी कथा न सुनी पाठ पढ़ारे मन देइथाए। दिन बंधु सार मते एक्स्ट्रा टाइम रे पढ़ांती आउ मते मध्य भल से गाइड करंती। मोर किछि भी जिनिस दरकार पड़िले से आनी दियंती। एमिति भी थरे पिला मानक कमेंट्स तांको कान रे बाजिबा परे से मोते मार्केट नहीं नुआ ब्रा पेंडी किणी देइथिले। सेई दिन ठारू पिला मानक कहिबा मध्य धीरे धीरे बंद हेई गला। मु एबे 2-3 मास भल से मन देई पढ़ी चली थाए। हतट दिने खबर आसिला दिन बंधु सार अन्य जगह को बदली हेई जिबे। तांको जागारे पंडित सार प्रधान शिक्षक हेबे। तांकर आउ 2 वर्ष चाकिरी थिला, तेणु तांकर प्रमोशन हेला। दिन बंधु सार जिबा आगरु मो माँ को डकेई मते घर को पठेई देले। मु सारंक जिबारे जेते दुखी थुली सेते खुशी मध्यली। से डाहाळ कुकुर मानक कबळरू खसी आसिली बोली, किंतु से खुशी मोर दिन केइटारे पानी फटका परी मिळेई गला। 4-5 दिन परे सदानंद पंडित मो माँ को डकेई मते पुणी थरे सेठाकू जिबाकू राजी करेइले। एथर केवल पाठ बाहाना नथिला। से मो माँ को कहिथिले किराणी सार मते सबु पाठ पढ़ेइबे आउ मु समस्तंक पई खाइबा बनेइबी। ता सह सेमाने मो माँ को मासकू 2000 टंका भी देबाकू राजी थिले। एभली सुजोग पई मो माँ भी मते जिबाकू बाध्य कला। मु मना करिबारु मते गोईठा विधा मारी टर्चर कला। मु ताकू सबु कथा खोलिकी कहिली, किंतु से भाबिला मु न जिबाकू एमिति बाहाना करुछि। 2-3 दिन परे माड़ साही न पारी मु राजी हेइगली। शेषरे भोकिला बाघ मानक आगकू शिकार हेबाकू चालीगली। सेठी पहुंचिबार प्रथम दिन पंडित सार खाई सारिबा परे रातिरे तांको रूमकू डाकी तांको गोड़रे तेल मालिश करबाकू कहिले। मु खाई सारी तांको रूमकू गली। से पतला भोती टीए पिंधि खटरे सोई टीवी देखिथिले। मु आसीबा देख संगे संगे उपरकू मुहम करी सोई पड़िले आउ मते खट उपरे बसी मालिश करबाकू कहिली। मु खट उपरे बसिबा परे तांको गोड़कू सीधा नेई मो कोଳରେ रखदेले। नारुआंक परी हसतीए देई कहिले, माँ भल से मालिश करिबु। मु हम कही आरंभ कली। मु खटरे चौका माड़ी बसी थाए। तेल मालिश कला बेले सरंक गोडर बुढ़ा आंगुठी मो दूधरे चापी हेई जाउ थाए। मते बहुत खराब लागु थाए, किंतु सार पूरा खुशी रे गोड़कू हालचाल करी चालू थांती। एई समय रे मु लक्ष्य कली सारंक बांड रद परी उपर तळ होछि। सार तांको जिभरे उठकू चाटी चालिथिले। किछि समय परे से तांको हाथकू धोती भितरे पुरेई उपर तळ कले। मु जानि सारिथिली कौन होथिबो, तेणु सार किछि कहिबा आगरु मु सेठारु पळेई आसिली आउ कबाट बंद करी सोई पड़िली। सार मो कबाट पाखकू आसी बड़ इले, किंतु मु कबाट खोलिली नाही। सेपटे किराणी आउ वाचमेन सारंकू कौन पुस पुस कहिले आउ सेठारु चाली गले। तापरे 2-3 दिन एमिति मु सारंकू मालिश करबाकू गली। दिने पंडित सार मते पचारिले, सार पढ़ा पढ़ी केमिति चलीछि झियो? मु ठीक सार। सार ना ना मु जानिछि तते असुविधा होउथिबो। कालीठू तते किराणी बाबू संध्या बेले पढ़ेइबे बुझिलु। मु हम कहिली। ता परदिन ठारू किराणी सार मते संध्यारे पढ़ेइले। से पाठकम बेसी मो दूधकू देखुथिले। मते अंक करबाकू देई देई मो छातीकू अनेई बसिथांती। सबु बेले अंक ठीक हेइथिले कांध आउ जंघकू आउसी देई
टिके चिपी देई साबास कहंती आउ भूल हेइथिले मो पिथिरे दुम दाम लदी दियंती नहेले स्वटको टिके आड़ेई देई जंघकु नखरे चिमुटी दियंती। से बहुत थर मध्य मो दूधकु चिमुटिबाकु चेष्टा करिथिले किंतु मु मो हातरे किंबा स्कूल बेगरे मो दूधकु लुचेई दिए। तेणु बाध्य होई मो जंघ उपरे राग सुझांती। सेपटे बाइधर दिने मो ब्रा सबु चोरी करी नेई लुचेई देला एकथा मु जानी नथाए। मु सेदिन गाधोई सारी मो रूमकु जाई देखुला बेलकु मो ब्रा पाइली नाही। सेदिन बिना ब्रारे मु क्लासकु गली। पिल मने मो बेल परी दूध आउ गोजिया भुंडीकु देख हसुथिले मु क्लासरे तळकु मुह पोती बसी थाए। संस्कृत पीरियडरे पंडित सार मो गोजिया दूधरे कहुणी बजेई जेतिकी मजा निजे नेले सेतिकी मजा अन्य मानंकु भी देले। संध्या समयरे मु मो रूमरे बसी पढुथिली। सेदिन मनोज सार आसिले मते पढेइबाकू। सेदिन वर्षा हेई बारू मोर बा दुईटी सलवार ग्रेस ओदा होई जाइथिला। तेणु सेदिन मु बाध्य होई गोटे बेनियन पिंधिथिली। ताहा थुला ग्रीन रंगर। सहजरे मो ब्रा भी नथिला। तेणु सार मो दूध आउ भुंडीकु आख पुरेई देखुथिले। हठात से मो रूमर कबाट बंद करी मो पछपटे बासी पड़िले आउ जोररे दुई हातरे मो दूधकु दଳି देले। मु चिल्लेई बाकु लागिली। मो पाटी सुनी पंडित सार आउ बाइधर सेठाकु आसिले। कबाट बाडेइब परे सार मते छाड़ी देले। मु जाई कबाट खोली देली। एई समयरे बाइधर आउ पंडित सार दुईटी दौड़ी आउ किछि जिनिस नेई घर भितरकु पसी आसिले। बाइधर पुणी थरे कबाट बंद करिदेला। मु किछि बुझी पारिबा आगरु पंडित सार आउ किराणी सार मो दुई हातकु धरी टाणी टाणी नेई खटरे सुआई देला। मु सेमिति चिल्लाउ थाए। बाइधर संगे संगे मो दुई हातकु खट बाड़ारे बांधी देई मो पाटीरे गोटे कपड़ा बिंडा पुरेई देला। मो पाटी संपूर्ण बंद होई गला। तापरे मो बेनियनकु उपरकु उठेई देई मो दूधकु संपूर्ण मुकुळा करिदेले। मो आखरु लुह बोही जाउ थाए। पाटीरु शब्द टीए भी बाहारु न थाए। मो मुहर हाव भाव कहु थाए मोते छाड़ी दियो बोली किंतु सेमाने भोकिला कुकुर परी मो दूधकु चाही रही थांती। एबे पंडित सार कहिली मु तम सिनियर तेणु आग मु करिबी। सेमाने भी राजी हेई गले आउ रूम बाहरकु चाली गले। जिबा आगरु मोर दी चारिटा फटो किराणी सार उठेई नेले। एबे बुढ़ा असुर परी हसी हसी मो उपरकु डेई पड़िला। मु ए सबु देख आख बंद करिदेली। से प्रथमे मो दूधकु दुई हातरे दळिबाकु लागिला। से आसिला बेलकु ता सांगरे मिल्क मेड डबाटे आनिथुला ताकु मो दूध उपरे पकेई देला। मो दूधर भुंडी सेते बेलकु आहुरी गोजिया हेई गलाणी। से भुंडी उपरे अकतिके पकेई देई ता जीभ आगकु बढ़ेइला। मो भुंडीर रंग बादामी थिला। सार तांको पाटीरु पान बाहर करी देई झुणी चालिले। अध घंटा पर्यंत से दଳି दଳି खाई चालिछंती। दूध उपरे पड़िथिबा साबु मिल्ल माडेकु खाई सफा करिदेले। एई समयरे किराणी आसी पचारिला सार आउ केते समय लागिब। पंडित हसी हसी कहिला मु तो ए जे किछि करिनी खाली दूध खाऊ खाऊ एतिकी समय हेई गला। सेते बेलकु राति 9टा हेलाणी। किराणी कहिला सार चालंतु होटेल रु खाइबा आउ माल टिके नहीं आसिबा आजी राति सारा पार्टी हब। या परे से बुढ़ा मो उपरु उठी बाहरकु गला। से दुई जण बाइधरकु जगेई देई खाइबा आनिबाकु गले आउ तागिद करी कहिले किछि न करिबा पई। किंतु से हारामी सेमाने जिबार फायदा केमिति उठेइला परे सेमानंक भितरे केमिति झगड़ा हेला आउ तीनी जण एकासह मोते केमिति गेंग रेप कले नेक्स्ट पार्ट रे कहिबी। कमेंट्स करिबाकु भूलिबे नाही। आपणंक जिज्ञासा अनुसारे मु नेक्स्ट पार्ट रे वर्धना करिबी।